समाज रे बहुत कथा घटुची ताकू ठीक भावरे भाबिबा बा समाधान करिवार रास्ता मिलुनी। गोटे बुढ़ी माँ ताकू बयस होउची 92 वर्षर जड़े बुढ़ी माँ सी गोटे वृद्धाश्रम आसी ये 4 मास है गोटे वृद्धाश्रम अच्छे तार 3टी पुओ केही ताकू देखु नाहंती कि पचारू नाहंती कि किछि नहीं। तार एकमात्र कारण हला तीनोटी जाक पुओ कहले आम नारे जमीटा लेखिदे। जड़े मातृहृदय माँ 3 जनक जमीटा को जनक नारे केमती लिखिदब। छोटा कुदा अंध पुओ पछे हेउ बंची माँ कहे मोर बंची पुओर पुओ हेउ पछे छोटा कुदा अंध माँ आखिरे से पूर्णमीर चांद। तेणु माँ से सब बड़े माँ तार मातृत्व आबिलता नहीं से केमिटी 3 भाई नारे करदब। जदि करी नदेले पिला माने पाठशाठ पढ़ी शिक्षित होती से माने मझिरे मझिरे आसिकी माँ को टे देखा करवा किंबा फलमूल किंबा हाथ खर्च 10-50 कौन डब्बा ये मनोभाव भी नहीं। ताने सी जानीगले जे माँ आम पाखु चली जाइए माने गोटे ग्रह पड़े एणिकी आमे शांति रे रहिबो। आजिर समाज रे आपण देखिबे केतोटी माँ आज दुख रे अछंती। गोटे प्रकृति माँ जो माँ विषाक्त जल विषाक्त पवन विषाक्त सिरु फल फूल जन्म रोचे से गुड़िक विषाक्त। आउ गोटे माँ हूँ विषाक्त गोमाता सी बर्तमान रास्ता कड़े बुलूची कौन से खाइब खाद्य से कौटू पाइब से अन्वेषण से करुछि। तथापि से तार पेट पुरु नहीं कि पेट पुरे खाइला भली खाद्य ताकू कई दौना। जदि कई दौथिबे का बाघर व्रत घर जदि किछि अईठा जिनिस बलि पड़िबो सेई गुडाक दौथिबे। गोटे छोट कहानी बहुत दिन तले मु पढ़ी बलद को 40 वर्ष आयुष दिगला। ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा कहले बलद तुम तो बहुत कामिका लोक कामिका पशु तुम्हें 40 वर्ष आयुष दियो। बलद आखि बुझी चिंता कला सेमानकर मध्य ध्यान बा जानिबा क्षमता स्वतंत्र। से कहला प्रभु
40 ବର୍ଷ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକରେ ମାଡ଼ ଖାଇବି, ଦୁଇରେ ପଘାରେ ବନ୍ଧା ହେବି, ତିନିରେ କାହା ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ପଶିବି ସେ ନିର୍ମୂଳିଆ ପାହାର ଦେବ, କାନ୍ଦିଆ ଆଶାରେ ବସିବି। ଏତେ କଥା ପରେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଇଁଠା ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡା ଏଇଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସଜ ଭାତ କି ସଜ ପେଜ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଆୟୁଷଟାକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବିନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷା ହେଲା, ହଉ ଯଦି ତୁମେ ସହି ନପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ 22 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଆହେଲା। ହଁ, ସେଇଟାକୁ ବରଂ ଚଳେଇବି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ, ସେଟା ଗାଈ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଗାଈ ବିପନ୍ନ, ମଇଁଷି ବିପନ୍ନ, ଆଉ ଛେଳି ବିପନ୍ନ, ମେଣ୍ଢା ବିପନ୍ନ, ଆଉ ବଳଦ ବି ବିପନ୍ନ। ରକତ ପାରି କରି ନିଗାଡ଼ି ଦେଉ, ସେ କିଏ? ସେ ଚାଷୀ। ସେ ରକତ ପାଣି କରି ନିଗାଡ଼ି ଦେଉ, କାହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି? ସେ ବଳଦକୁ ନେଇ ତାର ରକ୍ତକୁ ସେ ପାଣି କରୁଛି। ତାକୁ କେତେଜଣ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା, ସେ କଥା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମା ଅବହେଳିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଗଜ ସିଏ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିରେ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ସିଏ ଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ କର, ଜରି ବର୍ଜନ କର। ଆଗରୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଲା, ଠେକି ବା ଏମିତି ବୋତଲ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ କର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଲୋକ ଆଇନ ବାଟରେ ଆଇନ ଅଛି, ସଚେତନତାର ପ୍ରଦୀପ ଆଜି ମିଜି ମିଜି ହେଇ ଜଳୁଛି, ସେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି। ତେଣୁ ମା ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଲାଞ୍ଛିତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ମା ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ କେତେକ ଯୁବକ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ସେଇ ମନୋଭାବ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେଇ ମନୋଭାବର ଲୋକ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ଜଣେ ଯଦି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ କି ଜାତି ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଆମ ଶିର କେମିତି ଛେଦ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନିଜକୁ ଗଠନ କର,
ନିଜକୁ ଗଠନ କର, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଜକୁ ଗଠନ କର, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ये दुईटी कथा जदि आपण माने करिवे जीवन रे बहुत लाभ आपण पाइबे। निजको गठन करने सहित अन्य को साहाय्य करिवो। परोपकाराय स्वर्गाय ए होची आजिर कथा। गोमाता मानक प्रति सचेतन हुंतु। वृक्ष तृण आदि वृक्ष गुड़िक लगी जितेबले माने सेतेबले आमे उठिलु तो से वृक्ष को हाणिलु। तेणु वृक्ष माने मध्य तांको आखिर भी अश्रु धरुछि। ये सबु अश्रु मनीष ही भोग करिवो। मनीष जदि एबे सचेतन न हबो ताको भोग करियो पड़िबो ही पड़िबो। तेणु एबे थारू आमको सचेतन रहिबा को पड़िबो। आजिर कथा एतिकी पुणी आपण मानू काली कहबी। आज आश्रम रे अछि, काली मध्य आश्रम रे अछि।